No guys, luto tayo ng pansit. Tumalsik pa. Yan. Isa muna natin yung sahog. Yan guys. Luto tayo ng merienda natin. Aray, masakit. Natalsikan pa yung ano ko, leeg ko. Yan guys, luto tayo ng pansit. Yan yung sahog niya. Yan. Attention na guys. Ito yung dirty kitchen. Ayan, gisa-gisa. Igisa natin mas masarap kung kwan. Mag golden brown. Ayan guys. Ayan. Ito tayo. Maganda natin. Ayan. Kaya natin ilalagay yung pan. Yan guys, meron ding inihaw. Andito si Pogi. Yan, si Pogi. Oh. Yan. Tapos may ulam pa tayo na. Yan, tuna. Yan. Yan. Guys, baka may mairereto ko kayo dito, oh. Yan. Yung mga nandyan. Ito, binata to guys. Binata pa. Yan, oh. Binata. Masipag guys yan. Maraming pera yan. Punong-puno na yung wallet niya. Marami siyang kita sa palengke. Yan. Yan guys. Hintayin ko lang hanggang 3 minutes. Yan. Yan lang guys. Thank you. Ingat palagi. Bye bye.